اگر رۄپیَس 5 یی جناب پٔتمہِ ساتہٕ صٲبَس پٔتمہِ عیالَس خرچہِ گژھان کٔس دوا بَچہِ بیمار پانہٕ بیمار کہ واریاہ حساب اقدامات بہت ہائی لیول پہ ان کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ دے آر دا ایکچوئل بلڈرس آف دا نیشن. زبردست یہ پتھ کن دِوان رۄپیَس 500-600 موٚزوٗر آز چھُ زینان تیُتھُے یپٲرۍ چھُ خرچہِ زیادٕ سٲرسٕے دۄدوَنے یَتھ چھُنہٕ باسٲنی وٕنکٮ۪نَس کامہِ دۄہ کَروا کِنہٕ نہ کَروا. سٲنۍ قٕسمت کیٛاہ چھُ پتہٕ یہ سا اَسہِ کیٛاہ چھُ سٲنِس تقدیٖرَس کیٛاہ دیُت خۄدا تعالیٰ. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گڈ مارننگ کشمیر. آج 1 ہے اور عالمی سطح پہ آج مزدوروں کا دن منایا جاتا ہے. 1886 میں امریکہ کے ایک شہر چکاگو میں آج کا دن جو ہے مزدوروں کے نام پہ منایا جاتا تھا. اس دن جو مزدور تھے وہ اپنے حق کے لیے اعلیٰ انتظام سے گوہر لگاتے تھے اور اس کے بعد اس پروٹیسٹ میں اگر دیکھا جائے تو ایک بہت بڑا بم دھماکہ ہوا جس میں کم سے کم 7 پولیس اہلکار اور 4 سویلین کی موت جو ہے وہ واقع ہوئی. اور اس کے بعد سے 1 مئی بطور یوم مزدور کے دن پہ منایا جاتا ہے. تہنٛد ناو سا؟ عبدالسلام میٖر بٹمال. آج چھُ یِوان پوٗرٕ عالمی سطحس پٮ۪ٹھ مزوٗرن ہُنٛد دۄہ مناونہٕ. تۄہہِ چھا باسان کہِ مزوٗرن چھِ یِم زن مزوٗرن ہٕنٛدۍ حق چھِ تِمن چھِ یِوان تِم دِنہٕ؟ اہن حظ کتھ چھِ یِوان دِنہٕ أسۍ تِم حق نَے چھِنہٕ دِوٲنی اَسہِ. یِم حق چھِ آسان تِم چھِنہٕ اَسہِ دِوٲنی أسۍ اَتہِ. گورمٮ۪نٛٹ چھُنہٕ کرٲنی اَتھ پٮ۪ٹھ سُہ غورا کینٛہہ. اَسہِ چھِ 2021 منٛز بٔرمٕتۍ پونٛسہٕ میونسپلٹی منٛز تِم چھِنہٕ دِوان دُکانٕے أسۍ. تَتھ چھُ کوٹس منٛز کیس. اَسہِ گوٚو سانہِ خٲطرٕ گوٚو یہِ سا یہِ وٕنکٮ۪س ظُلم یہِ سا یہِ. تُہۍ چھِو ییٚتٮ۪ن ریٹہٕ لٲگِتھ پنُن کاروبار کران کوٗتاہ مُشکِل گژھان؟ اہن حظ مُشکِلٕے چھُ گژھان. روٗدس منٛز چھُ مُشکِل گژھان. اَسہِ بَرے پونٛسہٕ اَسہِ دوٚپ دُکاندارن تہٕ ہسا تِم چھِنہٕ دِوٲنی. پونٛسہٕ چھِ میونسپلٹی منٛز بٔرمٕتۍ أسۍ تِم چھِنہٕ دِوٲنی اَسہِ. اَسہِ چھُنہٕ تران فِکرے یہِ کیٛاہ دٔلیٖل چھِ گژھان اَتھ. کالہٕ پگہہ چھِ کران ہے یَتھ حظ گژھِ یہِ سا تٲریٖخ وَتھِ یہِ سا یہِ أسۍ حظ دِمو تۄہہِ دُکان. وُنیُک تام گٔے 20 ؤری اَسہِ چھُنہٕ تران فِکرے یِم اَتھ کیٛاہ چھُ گژھان. میونسپلٹی منٛز چھِنہٕ غورٕے کران أسۍ اَتہِ. یِم کیٛازِ چھِنہٕ کران غور. شُکُر مگر سختی حظ چھِ وٕنکٮ۪س زبردست حظ. وٕنکٮ۪س چھِ اَسہِ سختی زیادٕ. موٚزوٗرسٕے یوت چھِ سختی باقٕے چھَنہٕ سختی کٲنٛسہِ. وٕنکٮ۪س چھِ موٚزوٗرَس پرٛابلِم گژھان سورُے. یَپٲرۍ چھُنہٕ کاروبارٕے کِہیٖنۍ. کاروبار چھُ سورُے بِہِتھ. سورُے چھُ ٹھپ کٔرِتھ آسان. وٕنکٮ۪س چھِ دُکاندار بِہِتھ. سٲنۍ چھَنہٕ کَتھٕے. دُکان چھُ اَتھ چھُنہٕ گورمٮ۪نٛٹ کہِ طرفہٕ کانٛہہ بینِفِٹ میلان کِہیٖنۍ وٕنیُک تام نہٕ کِہیٖنۍ. پانہٕ چھِو تُہۍ موٚزوٗرۍ کران پانس چھا برابٔدی یِوان؟ کَتہِ چھِ یَتھ چھِ یَتھ پٮ۪ٹھ چھَنہٕ برابٔدی یِوان. اگر نہٕ بچہِ آسان تیٚلہِ کیٛاہ بَنہِ کِہیٖنۍ. تۄہہِ کوٗتاہ ٹایم گوٚو یہِ کٲم؟ ییٚتٮ۪ن لگ بگ 10 ؤری. یُتُے لۄکُٹ دُکان. ییٚتہِ چھِ ییٚکیٛاہ یِم ریڈٕ وٲلۍ چھِ یا یِم دُکاندار چھِ لیبر چھِ یِمن چھُنہٕ بِچارَن کانٛہہ فٲیدٕ واتان. یِمن چھُنہٕ واتان تہٕ گورمٮ۪نٛٹ کہِ طرفہٕ چھُنہٕ یِمن کانٛہہ فٲیدٕ. السلام علیکم. وعلیکُم السلام. تُہُنٛد ناو زانو؟ مےٚ حظ چھُ ناو ضمیٖر احمد بٹ. ضمیٖر صٲب تۄہہِ چھا پتہ آز چھُ گۄڈنیُک مے. آز کُس دۄہ چھُ یِوان مناونہٕ؟ آز حظ چھُ موٚزوٗرن ہُنٛد دۄہ. موٚزوٗرن ہُنٛد دۄہ چھُ یِوان مناونہٕ. کیٛاہ تۄہہِ چھا تِم حق میلان یِم أکِس موٚزوٗرس آسٕنۍ گژھن؟ وٕچھ حظ بہٕ وَنَے ژےٚ اکھ کَتھ. اَسہِ چھُ صُبحَس نیران اَمہِ غرضہٕ کہِ اَسہِ میلہِ موٚزوٗرۍ دۄہ. مگر یَتھ چھُ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ گژھان مےٚ باسان بدرٕے. اَصٕل چھُنہٕ گژھان کِہیٖنۍ. تہٕ وۄنۍ چھِ یہِ چھِ کَرٕنۍ یہِ دور دھوٗپ چھِ کَرٕنۍ. گرٕ خٲطرٕ چھُ پَکناوُن اِنسانَس. وۄنۍ کَم زیادٕ پَکان چھِ. اوٚتانۍ ٲسۍ أسۍ کامہِ دۄہ کران اَصٕل پٲٹھۍ. وۄنۍ چھِ وٕنکیٚنس چھِ سٲرسٕے دۄدوَنے. یَتھ چھُنہٕ باسٲنی وٕنکیٚنس کامہِ دۄہ کَروا کِنہٕ نہ کَروا. نیران چھِ کامہِ ییٚتہِ چھُنہٕ آسان کٕہٕنۍ. تۄہہِ کوٗتاہ ٹایم گوٚو آٹوٗ چلاوان؟ مےٚ حظ گٔے لگ بگ 35 ؤری حظ. گرٕ چھا پکان؟ وۄنۍ حظ شُکُر خۄدایَس کُن کَم زیادٕ پَکان چھِ. وٕنکیٚنس اوٚتانۍ اوس اِنسان بَچاوان تہِ کینٛہہ تہٕ اوس گرَس تہِ لگان. آز چھُنہٕ یٔڈ واتان تہٕ گرَس کیٛاہ بَچاوُن. ییٚتہِ چھُ ڈِپارٹمنٹ اکھ یُس زن موٚزوٗرن ہٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ لیبر کٔمِشن ڈِپارٹمنٹ چھُ. یِم زن تَتہِ حق چھِ موٚزوٗرن خٲطرٕ تۄہہِ تانۍ چھا تِم حق واتان؟ تِم چھِ وَنان أسۍ گٔیے لیبر کارڈ کَڑنہِ. دوٚپُکھ تۄہہِ نہ سا چھُو نہٕ آٹوٗ ڈریورن کینٛہہ. یہِ ہسا چھِ یِمن ریڈٕ والٮ۪ن یِمن موٚزوٗرن تِہنٛدِ خٲطرٕ ہسا چھِ یہِ لیبر کارڈ. سانہِ خٲطرٕ چھُنہٕ یہِ کِہینۍ. آٹوٗ ڈریورن أسۍ ٲسۍ کٔڑِکھ واپسٕے پَتہٕ چھِ تَنہٕ پٮ۪ٹھ کران یِہے پَننی موٚزوٗری. کوٗتاہ مُشکِل گژھان گرٕ پکناوُن موٚزوٗرۍ کَرٕنۍ؟ آز حظ چھِ سٮ۪ٹھاہ مُشکِل. اللہ تعالیٰ گواہ چھُنہٕ آز بَنان. گرٕ چھُنہٕ آز پَکان تہٕ بَچنٕچ چھنہٕ کَتھٕے. دۄہس کوٗتاہ چھُو توتہِ زینان؟ وٕنکیٚنس چھِ ہاڈلی اگر وٕنکیٚنس بَناوو رۄپیَس 400-500. تَتھ پٮ۪ٹھ چھِ گاڑِ ہُنٛد خرچہٕ.
तत पे अयाल खर्च, तत पे पन खर्च, क्या कर इंसान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम तुहुंद जनाब नाव जानो। मोहम्मद यूसुफ यूसुफ साहब, आज छ यिवान पूरे दुनियाहस मज छ आज यिवान मजूरन हुंद दोह मनावना, क्या छ यछान अथ पेट वन? मतलब जनाब वनकस मजूर करान तिथे पे तम खोत ज्यादा मगर यह वनकस द्रजर बला द्रजर जबरदस्त ये पथ कुन जाना रुपये 500-600 मजूर आज जाना तुतु यप खर्च ज्यादा दो खुद द्रजर बराबरी मजूरस गरस टोटल कह गवर्नमेंट की तरफ यिम जन लेबर कार्ड छ तह तम बनमित तमिक फायदे छ मिलान? जनाब लेबर कार्ड क्या लेबर कार्ड कहें वचान मतलब तम बुढ़न बुढ़न आसान तम कार्ड जनाब कहें तुल असल जाय पे वात अडस मज तुम पान गमित लेबर कमीशन ऑफिस लेबर कार्ड बना जनाब गो तिहज तन गलती की गलती क्या मगर मतलब तकरीबन रेड वल बेखबरी तह कूत टाइम गो मजूर करान? ये गो मे उम्र कर बह माज जामुत घर छ चलान अत घर चलान मगर कर्ज वर्ज हुपर यप कर बाखुदा बराबरी यु जन लेबर कमीशन डिपार्टमेंट छ तिमो छ वारिया क्या फायदे थोमुत मजूरन खतर तुम छो सह फायदे तुलान तुम छो ऑफिस गछान? बहुत गोमुत जात नोचम यसा तमिक फायदे वन वोन मे आज तुम गवा तौर यम फायदे यम जन दिवान छ गवर्नमेंट यम तुलवा यम फायदे? अगर पता लगे क्या कर खुश वराय तुल अगर ना दोप पगह यू कल अस कत गो सुबह पे शाम तक जन अति खमो बत अगर दोस जो फुट मूच तिमन दोन अयालस फाक दित। अस्सलाम वालेकुम। तुहुंद नाव जानो। बिलाल बिलाल साहब, आज आलमी सतहस पे मजूरन हुंद दोह मनान, क्या यछान? मजूर करान रपस 5 दोहस जानान अस लगिक स्मार्ट मीटर अत पे स्मार्ट मीटर कर कहें स्मार्ट मीटर में बिल 3,000-4,000 रुपये रतस अत पे करान स्मार्ट मीटर लगित मुलाजिम रगस 50,000 तनख्वाह रपस 10,000 बिल भरित सह अत पे कहें स्मार्ट मीटर प्रॉब्लम प्रॉब्लम कर स्मार्ट मीटर इसलिए जान बह तह निश लेबर कमीशन डिपार्टमेंट तिमो फायदे मजूरन खतर थमित तुम तौर गसान तुम तम फायदे तुलान? गसान टाइम क्या यप अयाल यप चीज क्या करो अयाल सबसे पहले अयाल। आलमी सतह पे जो आज मजदूरों का दिन मनाया जाता है, किस तरह से देखते हैं आप इसको? बिल्कुल, आज का दिन जो 1 मई है, जिसे मे डे भी कहा जाता है या कुछ कंट्रीज़ में इसको वर्कर्स डे भी कहा जाता है, यहाँ पे यूजुअली हम इंटरनेशनल लेबर डे कहते हैं इसको इंडिया में। तो इसमें बेसिकली हुआ क्या है कि ये जो दिन है, ये शुरुआत इसकी हो जाती है चिकागो से, जहाँ पे सबसे पहले प्रोटेस्ट हुआ था कि नहीं, वर्किंग जो आवर्स हैं वो बजाय 15 घंटों के 8 घंटे ही रखी जाए। तो और वहाँ पे वो वायलेंस जो हुआ, किलिंग्स हुई, तो वहाँ से शुरुआत हो जाती है पूरे वर्ल्ड में। ये चलता गया और फाइनली हमारी कंट्री में पहुँच गया और एंड इट वाज फाइनली इम्प्लीमेंटेड कि 8 आवर्स अ डे ये जो है लेबर का वो हो गया। दैट वाज इम्प्लीमेंटेड एंड इट इज़ बीइंग implemented in letter and separate in India too, even in this state, even in this UT too. तो जो मजदूर लोग हैं जो मजदूरी करते हैं, चाहे किसी भी शोबे की मजदूरी करते हैं, चाहे कोई ड्राइवर होता है, चाहे कोई अपना रेड़ा लगाता है, तो उनके लिए आपका डिपार्टमेंट जो है वो क्या इकदाम उठाते हैं? आज के इस टाइम में मैं बता दूं आपको कि गवर्नमेंट लेवल पे हमारे यहाँ पे, क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ये जो सारे जिनका आपने पेशा यहाँ पे जिक्र किया है, ये सारे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में गिने जाते हैं। और इस वक्त राउंड अबाउट 70% जो वर्क फोर्स हमारी है इंडिया में, दैट इज़ इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। न तो इनका कोई सोशल सिक्योरिटी स्कीम में किसी में ये इसमें बंधे होते हैं, तो न इनका कोई हिसाब किताब है किसी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, किसी ऐसी एस्टेब्लिशमेंट के साथ ये जुड़े होते हैं जो रिकॉग्नाइज्ड हो, रजिस्टर्ड हो। तो इनके लिए सबसे ज़्यादा इस वक्त इक़दाम इस गवर्नमेंट में लिए जा रहे हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, इनके लिए ये जो लाइफ इंश्योरेंस या जो हेल्थ इंश्योरेंस, इसका इस वक्त 2 स्कीम्स हैं। जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जो मैं आपको हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ, सिर्फ 20 रुपये इन्होंने 1 साल में देना है और इनका लाइफ जो हेल्थ कवर जो होता है, किसी भी एक्सीडेंट की वजह से अगर कोई कहीं बीमार हो जाता है या
اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے نامنی کو یا اس کو ڈسیبلڈ اگر ہو جاتا ہے تو 2 لاکھ روپے ملے گا. اسی طرح دوسری اسکیم ہے پردھان منتری جیون جیوتی بیمہ یوجنا. یہ لائف انشورنس اسکیم ہے انہی لوگوں کے لیے، ان آرگنائز سیکٹرس کے لیے، جس میں انہوں نے سال کا صرف 400-450 کے قریب انہوں نے پیسہ ایز پر یہ جو ایج ہے وغیرہ اس کے حساب سے یہ انہوں نے سبمٹ کرنا ہے، اور ان کی جو لائف ہے دیٹ اسٹینڈس انشورڈ، تو اس حساب سے اس کے نامنی کو 2 لاکھ وہ ان کے اکاؤنٹ میں چلا جائے گا. اس کے علاوہ پھر انشورنس یہ جو پینشن اسکیمس ہیں، 2 اس وقت اٹل پینشن یوجنا ہے اور دوسری ہے شرم یوگی مان دھن یوجنا. یہ 2 اسکیمز ہیں انہی ان آرگنائز سیکٹر کے لوگوں کے لیے. تو اس وقت مینلی فوکس ہے ان آرگنائز سیکٹر، یہ جو لیبرر ہے ہماری. اس کے علاوہ ان کی اس وقت بات کی جا رہی ہے ان کو فردر اسکلنگ کے لیے. اگر کوئی مزدور ہے اس کو اپ اسکل کیا جائے، اس کو وہ میسن کی ٹریننگ دے دی جائے تاکہ وہ وہاں سے ایون یہ کوشش کی جا رہی کہ ورکر کو انٹرپرینر کیسے بنایا جائے. تو اقدامات بہت ہائی لیول پہ ان کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ دے آر دا ایکچوئل بلڈرز آف دا نیشن. بالکل. یہاں پہ میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی، اکثر ہمیں مائنر بچے جسے ہم چائلڈ لیبر کہتے ہیں وہ سڑکوں پہ کام کاج نظر کرتے آتے ہیں، تو ان کے لیے کیا اقدامات اٹھاتے ہیں آپ؟ چائلڈ ورکنگ تو دیٹ از ٹوٹلی ابالشڈ. وہ تو کسی بھی صورت میں آئی ڈونٹ تھنک کہ کہیں ہمیں یہاں پہ کام کرتے ہوئے بھیک مانگتے ہوئے میں نے بھی دیکھے ہیں، لیکن کام کرتے ہوئے بہت ساری جگہوں پہ کام کرتے نو آئی ڈونٹ تھنک، نہ تو ہمیں رپورٹڈ نہیں ہے. جی ہوٹلوں میں ہم دیکھتے ہیں، ہوٹلوں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے، دکانوں پہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے، کام کاج کرتے نظر آتے ہیں. پھر ایک چائلڈ ویلفیئر کی کمیٹی جو ہے وہ وہاں پہ ان کو اٹھاتی ہے، اپنے پاس ریہیبلیٹیشن سینٹر میں لے جاتی ہے. تو ان کے لیے میں جاننا چاہوں اب پتہ نہیں یہ جو بچے آپ کن کو بچے سمجھ رہے ہیں. بیسیکلی اف اٹ از مائنر دین اٹ از ٹوٹلی بینڈ. وہ اس وقت دے آر سپوز ٹو بی ان دا اسکولس، دے آر سپوز، اور ان کے لیے اس وقت ویلفیئر اسکیمس اتنی زیادہ ہیں کوئی نہیں. تو جیسے چائلڈ ویلفیئر کمیٹیز کی آپ نے بات کی، دے آر ٹوٹلی امپاورڈ، پورے امپاورڈ ہیں. اس کے علاوہ بھی اب ایون یہاں پہ میں اب دوسرا آپ کو کہوں کہ اس وقت ایک اور اقدام کیا جا رہا ہے کہ یہ جو ان آرگنائز سیکٹر کے ہمارے لوگ ہیں، لیبر فورس ہے، ان کے بچوں کے لیے ریزیڈنشل اسکولز بنائے جائیں، تاکہ کم سے کم یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سوچے کہ ہماری انکم کم ہے تو بچے ہمارے اس سائڈ میں چلے جائیں. تو ان کے لیے ریزیڈنشل اسکول کا بھی سوچ رہے ہیں فی الحال 2 کیپٹل سٹیز میں کس طرح سے ان کا بنایا جائے تاکہ ان کی جو ہے ایجوکیشن سیکیور کی جائے.